Kanjeng Nabi nerangaken dak sahabat, orang yang di emas lo zakatin. Sesoki kalau pendek zakat, kalau pendek sedekah, kalau pendek fakir miskin, kalau pendek ke anak yatim dan semacam, pakai kesokin kentok ipepolong nang hari kiamat ya Allah. Tompok kesokin ada yang soki kentok. Pom bensina, mobil, kelampina, emas, pesen, tompok kapion cepakin ngadeng. Allah pahadabu. Ari atunya nakake. Bitong takok bersekorang temen Allah. Taking gara-gara ria kakek lo apa aja. Gara-gara ria kakek lo apa sah. Gara-gara ria kayak tokar sebalan setangkaan. Para buset badan kau lamun jakin, makai peraja orang kentok bi Allah. Itu tidak sasa. Lalu sampai tongkeng kentok mana jalan di tongkeng kanan, di tongkeng kacer, 3 bulan perjalanan. Peraja, pepe raja. Pas setuju emas sebanyak kentok ikabai beseh, pai panas, pai terperakin ke badan. Aibuan tahun nang neraka. Taubar kalaban pesse seeman keeman kalaban tunya seolong polong malar mantar ku lebih sampean pada selamat amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الصادق المصدوق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Setajah para hadirin, para undangan, saya sangat badan kaula amul jaaki bil khusus selain semoja al-mukarram Ki Haji Abdul Rafiq Khalil, setajah para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, setajah para tretan kaum muslimin, mustami'in, sesangat abdin amul jaaki. Alhamdulillah, tak peka pujian dan syukur selalu ke atur da ajunan epon Allah Subhanahu wa taala atas setiap nikmat siampun dianugerahkan dak kita bersama, nikmat umur, nikmat kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah dan kaula ban panjenengan kesokanin sareng Allah untuk apangki ban alengki kadin tok tempat ngereng awalin papangkian kadin tok kalaban pocian salawat ban salam seselalu ke atur da ajunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setajah para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut sampai hari kiamat. Kalaban harapan malar mantar lebat berokan pocian ban syukur, lebat berokan salawat ban salam, lebat berokan papangkian palengkian dan kulaban panjenengan dalam jalan ibadah. Saat hari semul jamangkian kadin tok setajah malar mantar tadi jalan-jalan kecembaran, tadi jalan-jalan keselamatan, tadi jalan-jalan ketengkian pangkat sebekal ekolea serangkan kaulaban panjenengan senak potoan lebih-lebih saja para almarhumin seakan niat ikan untuk tempat setelah malar mantar pecempara kopura petengkia pangkat terima amal ibadana selain sekesebut malar mantar sepora sarang Allah amin Allahumma. Sepanika cukan niat sahibul bait sekeluarga ikan untuk tempat dari kebagusan dunia akhirat malar mantar pada pak kalaban sampurna sareng Allah Subhanahu wa taala umumadakan kaulaban panjenengan teti menos sesepaning kecemperan sampurna keselamatan sampurna sanak potoan fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amun jakin saat mangken papangkian sesederhana kentok ngereng kebai terminal kebai terminal paambuan sekejap etinaakin kesibuan compok kulabi sampean etinaakin urusan kerepotan compok apangki alengki kadin tok tempat kajeng Nabi adabu setiap badah tempat saya baca tikir bahas tentang ilmu syariat dan agama kentok aropakin kepunan di panberempan kepunan surga. Kajeng Nabi mesan dak sebagian sahabat idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kakemon lebat dak kepunan surga ambu kallu ampa amain. Sahabat matur dak Nabi wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Bada kepunan surga itu nyangki kajeng Nabi. Kajeng Nabi jawab, "Na'am, hilaquz zikr." Iya, tempat-tempat saya sen tikir, yasen kebagusan, yasen pemausan, yasen pembahasan ilmu sedaja kento aropakin kepunan di pambrepan kepunan surga malar mantar tepada dan kaulaban panjenengan saat mangken amin Allahumma.
Para tretan sangat badan kaula amul jakin cukup lesoh urusan dunia mak. Luar kula bi sampean luar pengajian kentok kerja urusan. Ke mesti sibuk bi nak foto, ke mesti sibuk bi keluarga, ke mesti sibuk kalaban penyakit, kalaban urusan siang malam. Tore pesabar kula bi sampean odik nang dunia. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pentingakin ko odian dunia kentok sekejap. Okay. Sarang setong sahabat Sina Umar toman masuk dak dalam kajing Nabi pangki kajing Nabi kentok rensarenan pak. Rensarenan tak angkui lama bade blikir dalam napa alam pad dak ketanggan kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sina Umar molar kajing Nabi tore napa pancenan paling lama bitan kula. Nika raja-raja luar negara Arab ampun kursian emas, kasur emas pancenengan keng cuma kunyoro dek para sahabat pancen paringan ranjang paring kursi ban semacam. Kajing Nabi ada bu, ya Umar, mari walid dunya. Umar, apa tang urusan bi dunya? Innama ana fid dunya karakibin istaqalla tahta sajaratin sumaraha wa tarakaha. Engkau nang dunya king pada bi orang acelenan ambu babana ka apungkan sekejap pas terus langsung nyengke ban atinakin ka apungkan. Ani kepentingan saya sebut sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh paling lancung umur Nabi ban utusan pak sampun sete kemempe istung umat mereksanen Nabi Nuh pancenengan atwalul a'mari atwalul anbiya'i a'maran pancenengan paling lancung para nabi para utusan umur daerah pancenengan arasah odik nang dunya kentok sampun sete Nabi Nuh sekitar 1000 tahun odik nang dunya pak Nabi Nuh pahadabu engkau nang dunya dia san lemate keresah pada bi masuk di istung Roma dari ada ambu sekecil dalam pah keluar di labang budi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bener para busat badan kaula amun jan kula bisa sampean tak sadar. Pola ki badang tunya pak. Tapi paki sanda pak di alam kubur. Ka'anna yauma yarawnaha lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Allah subhanahu wa ta'ala ada pun Quran. Manusia sanda pak ada kiamat aras saudi nang tunya kentok king sejam dari siang. Tiak sekejap kula bisa sampean berempo dia nang tunya. Sebidak tahun. 20 tahun. 1000 tahun bahkan makin 1000 tahun mun lada pak ke 1000 tahun selama hari kentok ikrasa sekejap si abid kentok mun tada waktu napa ada marian ke imah pagi nang akhirat si seneng terus seneng ada susaan pole si susah selanjeng apa rabu malar mantar kula bi sampean pada selamat amin Allahumma terpikir dunya gak dintok kula bi sampean cek di setilu delu cak ayuk mayuk cak bes lampes dunia kentok ampun bentuk sarang Allah subhanahu wa ta'ala kenangan nangis bajik sentar ke dunia ada si agelak bajik si masuk dek kok dan dunia kentok setelah aja nangis menang ler kunong bada bajik agelak kunong kerembi pakai sebuah ni beli petong miliar Allahumma sholli ala Muhammad dak ni kecukan orang semula dari dunia orang mati ia terbit tangis bi keluarga jadi awal dunia kentok tangis akhir dunia kentok tangis nak ilmu dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala sifat aslina ko dian dunya kentok nangis susah ruwet ban semacam pola berisi akhlak keng paparing dari Allah pola beri sukses keng nikmat dari Allah malar mantar ko lebih sampean pada selamat amin Allahumma para tretan sangat bacan kaula amun yakin kajeng Nabi teman lebat pasar mangki petang budu ngembe ada koping yang ketok kajeng Nabi tekuk pas ada budak sahabat punya pasar. Siapa sendak malaria? Bedang embek salaki bedang ada kopeng apa? Enak. Kajeng Nabi pasayar sekilo memelek ada tu. Benar boleh mati bedang maki dia sayar semelek ada kopeng. Baru bukan ini pas sumpah demi Allah. Dunya seebang tabang ko ibu ngaria lebih enteng dak ka Allah itembang embek sebedang itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada parlon ke Allah subhanahu wa ta'ala akabaitunya untuk ku lebih sampai akabai ujian pak. Tapi selama Allah akabaitunya ketok tak toman aceling ketunya kentok kalaban paningal rahmat. Ganon seporan mangkan tunya kentok para bu tak icelah adzata tak ayalam adzata tergantung senekku. Mau sepenter nekku tunya akabai alat untuk ibadah kentok yalam sareng agama Islam. Nikmatid dunya lirrajulis salih. Biha yasilu ila kulli khair. Fokus ongku tunya si halal. Etekku orang si soleh. Lebat tunya halal kentok terjalan. Dak kebagusan malar mantar tepadat dan kau laban pancenengan setaja. Amin. Allahumma. Tunya si halal. Etekku orang si hal ibadah. Bagus pak. Jadi akhirat kapi.
Cuma lu warasaos pesse, taman sabak masjid, sabak ke pondok, sabak ke anak yatim. Hakikat bukan epang kia pakai kenceran nang akhirat. Tapi nang hadis lain kajian Nabi adabu, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah. Setaja dunya kita ilaknat bi Allah. Esse juga ilaknat. Setaja kengen. Esse emas, si ebong tabang bi kula bi sampean sampai depak ke Malaysia. Si ebuk kerpuk setretan takar patang tata, ilaknat bi Allah. Tak ikran nain sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Kajing Nabi ada mustung hadis, lebih demang ete bang separuh bang lala. Lala kalak bang situng patokel. Ani kiki larangan bang lala kento ete bang tunya saya bang tabang manus mulai lambe sampai pagi. Para pusat badan kaulah amun jakin. Nega saya maksud. Elak nat setuju escena bi Allah kecuali tunya sedeti jalan tikir dak ke Allah. Tunya sebagai syarat jalan ibadah bi kula bi sampean setuju melar mantar pada selamat. Amin. Allahumma mangkana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyanguin dak kula bi sampean pakon bani isanguen pesse, bani isanguen emas ban semacam. Lamba tepak toron hukum emas dak sahabat. Kajian Nabi nerangakin dak sahabat. Orang yang di emas lo zakatin. Sesoki kalau pendek zakat, kalau pendek sedekah, kalau pendek fakir miskin, kalau pendek ke anak yatim dan semacam, pakai kesokin kentok ipepolong nang hari kiamat bi Allah. Tompok kesokin ada yang soki kentok. Pom bensina, mobil, kelampina, emas, pesen, tompok kapion cepakin nang ada. Allah pahada bu. Ari atunya nak kaki. Bitong takut bersekorang temen Allah. Taking gara-gara ria kaki lo apa aja. Gara-gara ria kakek lo apasa. Gara-gara ria kayak tokar sebalan setangkaan. Pada pusat badan kau lamun jakin. Makai peraja orang kentok bi Allah. Itu tidak sasar. Lalu sampai tongkeng kentok muna jalan di tongkeng kanan. Di tongkeng kacer. 3 bulan perjalanan. Peraja. Pepe raja. Pas setuju emas sebanyak. Kentok ikabai beseh. Pai panas. Pai terperakin ke badan. Ay buan tahun nang neraka. Taubar kalaban pesse si eman ke eman. Kalaban tunya si elong porong. Malar mantar ku lebih sampean pada selamat. Amin. Allahumma. Malaikat mator dak kajeng Nabi. Aduh kajeng Nabi. Bahaya ngak kadin to orang soki sekalop pendek ibadah. Iya. Dapun Nabi. Sahabat mator. Ada soki lain. Wala ada soki lain. Benih lebat pesse. Benih lebat emas. Benih lebat tunya. Kajian Nabi mesan telok perkara dak ulah bisa kan. Lihat takhid ahadukum lisanan dzakira wa qalban syakira wa badanan alal bala'i sabira. Kakek mentrotiti orang soki tunya akhirat tekuk telok perkara. Lesan sebejeng atik tiker. Ateh sebejeng asok badan sebejeng kuat sabar. Tiker sokor sabar. Neka parabu bekal sangoh kula bi sampean odik nang tunya. Pamiskinin odik nang tunya pak. Otang pan bulan pang tekar pang. Keng lesan ahli tiker. Aten asokor. Badan sabar. Neka orang paling soki tunya akhirat. Allahumma salli ala Muhammad. Kajeng Nabi ada bunung hadis lain. Telok perkara. Orang si andi telok perkara. Faqad siqa ilaiha khairud dunya wal akhirah. Orang mun andi telok perkara dia. Maka orang kela andi kebagusan tunya akhirat. Odik dah ada maafin. Nyong sang nyong let ya toren. Quran di setelok. Orang kentok. Orang pecah tunya akhirat. Lisanun zakir. Wa qalbun syakir. Wa badanun alal bala'i sabir. Lesan si ahli tikir. Ate si pecah ngasokor. Boleh cukan para bu. Napa? Badan si sabar. Dak kebala. Ben ujian sarang. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Toreh. Kula bi sampean. Salal pang takar pang odik nang tunya. Papeceng atikir. Kebi. Orang atikir masjid biasa, mas atikir elangker biasa. Tapi beda orang kentok elangker akebi, masjid akebi, sabe akebi, songai akebi, yembong akebi. Ini luar biasa. Orang luar biasa. Napa? Sulit kalau bisa pan. Astagfirullah. Sepuluh pak. Pengajaran yembong, pengajaran itabun. Subhanallah. Kelanon sepora na para busat badan kau lah amun yakin. Subhanallah situng. Subhanallah sekalian. Etrema bi Allah. Pai kabay peste, kabay emas, kabay mobil, kabay Roma. Tuk dak ke orang setunya kentok tong situng orang meloh sokrat tunya ben sesten 10 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo sok ya dalam orang singal tok 3 kali 4 kali subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar. Tareh bakal pak cila kula bi sapya. Orang semul jepaki nang akhirat si ewal kawal bi malaikat orang si ahli tikir. Sabaqal mufarridun.
Ada dapat ke surga orang mufardidun. Kawal bi malaikat tak dengar berlombar ke surga. Sahabat matur, wa manil mufardidun ya Rasulullah. Pasti ada golongan kentok kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ada bu, tak ada bu orang sebejeng bajang pun. Kanjeng Nabi tak ada bu orang sebejeng pasa pun. Napa? Al mustahdirun bizikrillah. Selesan tak toman kereng adikir dek kau. Allah subhanahu wa ta'ala. Bandang surga manusia kentok baru. Tak toman kasta de odik nang tunya. Ibadah sa ila kontunya esok koren kapi kecuali situng sa kasta. Napa? Badet jam lo atikir ma. Kasta nang ko lamba nang adang Roma sejam juk tojuk ko orokan. Melok ngaltok salawat sepolo be. Sampun dapat ada akhirat ternyata tikir kentok paling raja gancer. Manang ko lamba amain dak ka tetangke cubara nebat etabun melok ngaltok istighfar 5 kali sawas. Wala zikrullahi akbar tabun Allah nang Al-Qur'an. Zikir dak Allah akbar paling rajin ibadah malar mantar tepada dan kaulaban panjenengan sateja. Amin. Allahumma para tretankan subhanallah sekejap cek saking ikabay pesse beles kencer kabay pesse kabay mas itu menuin dak manos sesatunya tong situng cetak oleh 10 kali tunya bansesnya. Nika subhanallah situng. Lain alhamdulillah, lain Allahu akbar, lain la ilaha illallah, lain istighfar, lain salawat dan semacam. On semar dua ates asokor, tori asokor pak. Ajarin sokor. Kula bi sampan kan banyak lo asokor. Barang saya paring Allah sejuta. Sejuta tak esokoren. Pes na tatang keserekan penaripan malu. Aro berempat ya badan ya di pom bensin telur. Aro di gudang 4. Ano na pamikir tunya na orang. Saya tekuk sampan ni alhamdulillah entak lemari. Bi Allah paringin sejuta sampai terus 10 juta terus 100 juta. Oleh ka imma. Ceng benari king mitong pesen swarga. Sejuta ni kasokoren alhamdulillah patepak bi Allah mangken etambahin amin Allahumma. Taray kula bi sampai nekuk seken nek taoneng mikir seraja ding tatangke pikir kapi. Oleh ka imma kula bi sampai terus seken nek 100 ebu 200 ebu alhamdulillah ya Allah. Nikmat dari ajunan matur sekelangkong tunya akhirat. Sokoren papendek. Ilanon mesti tambahin sareng Allah malar mantar tepada dan kaulaban panjenengan sateja amin Allahumma tunya kentok monikir pikir engen gangen lu delu ada mari nama enteng ongku manusia kentok cek badengo cak kiai kula kula andik pese 1 miliar pak empon tak tero pese cek pon sera pak orang senekuk 1 miliar tero 2 mil orang senekuk 2 miliar tero 3 mil kajeng Nabi ada bocek saking bercurang mas kapi anding manusia pakun manusia tero dak curang sama 2 andik 2 tero telo andik telo tero 4 ada kemarin kecuali 2 pak orang ni ke ambu ke pese ambu kemas gilanon seporan moncolong lai setana tabung lai setana ni ke ambu ke pese bila san mate masuk kopur moncolong la pedai setana mon tabung la letuk ai se abu baru ko Allah ke pese malar mantar ko lebih samkan pada selamat amin Allahumma. Oh ni kasokor terakhir sabar pak tore sabar ibadah sabar ajoy maksiat bencap sabar atas bala ujian separingin sareng Allah subhanahu wa ta'ala sabar para bosat badan kaula amul jakin neka banyak tingkat pak baru sabar andik telok derajat sabar ala ko ibadah neka 30 derajat pakai swarga si ala ko ibadah andik 30 tingkat tiap tingkat neka ujaun pada bilangi ban pun baru sabar sabar atina aki maksiat nikah sebitak tingkat baru sabar atas bala ban musibah seyuji sareng Allah subhanahu wa ta'ala nikah sang 10 tingkat tore telok ben sabar kentok ajar kula bi sabar kanya Nabi ada bu innallaha ma'as sabirin Allah nang Quran ada bu innallaha ma'as sabirin Allah bareng orang yang sabar dak ni kecukan kula bi sampean mun andi rek rok bi peletang keban semacam sing ala se menang pak sampai ni canca bi tangken lok nyampit tang bi tangken lok nyampit lok ngalatin kentok sebekal menang orang selalu alatin sabar dak ka penyakit bala tetangga bi kajeng Nabi jamin Roma situng surga Allahumma sholli ala Muhammad kajeng Nabi si ajamin saya ada tukang bukang surga kajeng Nabi saya ada tangan untuk pekarangan surga kajeng Nabi pakai sengokor ya reng ler kunong andi 30 hektaran 40 hektaran kajeng Nabi Innallaha wal mu'ti wa innama anal qasim tamuni Nabi Allah siapa paling nikmat engkau tukang tu umat toreh para nyon da ajunan epon Allah malar mantar andi atuk uman sebanyak amin Allahumma
Pon si paling akhir para busat badan kaula amo jakin odik nang tunyakin tok mo peket tong sitong ada baba. Lain si lapar, lain si tropes, lain si puto hajat pan berapa perkara. Si anak ki sake, bin si dek nek keluarga ini repot kula bisa pan. Tore seberak berang perkara kentok sitong jaran. Beki ke pangeran, beki dek ke Allah. Atanya dek para ulama, kula terus orang si tangkung Allah. Napan kelakuan-kelakuan. Wirid doa setetih tangkungan. Mulai tangkung Allah lepas banyak musibah. Lepas miskinin mulai tangkung Allah pakun mesti selamat. Para busat badan kaulah yakin kula seterakhir apa yang telok perkara. Orang yang ngelakon telok perkara kita tanggung jawab ya Allah. Kajian Nabi ada bu. Salah satu fawadhaminun ala Allah. Baru telok orang nek ijamin bi Allah. Dan majamin Allah in asha ruziqa wa kufi wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Mon odi paringen rezeki urus cokopin kapi. Pon nang tenang Pak bada Allah. Allah. Kor telok ni kelakuan. Mon mate masuk surga. Odi nang tunya soki urus bi Allah san mate masuk suar. Tero Pak. Ki kapi oda ngasongoten. Nang tunya terus soki nang akhirat terus selamat. Ternyata kajeng Nabi aparingin teluk kelakuan ndak kula bisa. Tore teluk kelakuan ni kelakuan Pak. Napa? Man dakhala baitahu fa sallama ala ahli fa wadhaminun ala Allah. Siapa orang yang masuk dek Roma bah ngolok salam dek keluarga si eden Roma nikah masuk dek tanggung jawab Allah. Sampean mun odi rezekien nan diurusin itanginen Allah. Mun mati masuk surga. Tore ngolok salam Pak. Lebenya oneng ngolok salam dek kiai nang jengkoncan. Assalamualaikum. Tapi yang di Roma seketahun tak toman ngolok salam. Todus ke binin, todus ke anak. Tore, didik keluarga pula bisa pen ngolok salam. Ulama nang tap kitab ada bu orang sing ngolok salam dak keluarga tibi kentok oleh bro kena wali sebab langi. Wali sebab langi sesete si odi bro kena sabuk kesampian. Bro kan orang ngolok salam dak keluarga tibi. Sina Anas ibn Malik sukses nak potan, sukses tunyana, pesehat badan sampai 100 tahun kikin tak luang, sampai 100 tahun obung pakun celeng. Bisa apa tanyakin, andi wiritan apa kek kaki mencik jemper. Maka itu pun engkau lambat bi kajeng Nabi ki nek keneng ya Allah. Ya bunai, idza dakhalta baitak fasallim ala ahlik yakun barakatan alika wa ahli baitik. Jom pak bilan kaki menandik rumah tangga cek klopen pen masuk ke rumah ngolok salam kaki dak keluarga tibi ipakal tece barokah tambana kebagusan dak kebangan tibi bandak keluarga na malar mantar ekollaten kaulaban pancenengan seteja amin Allahumma ngolok salam pen masuk compok merdua man kharaja min baiti ila masjid fa huwa dhaminun ala Allah. Siapa orang sekeluar di rumah entar ke masjid apa jang sopu pajang zuhur pajang asar pajang maghrib pajang isya tarik lebih sampan tanggung jawab bi Allah mon odi epasoki setuju urus tanganin Allah mon mati masuk surga. Torjek lepas di masjid. Sampai mon bisa ada mebajang badai masjid. Sepui masjid, duhur masjid, asar masjid, maghrib masjid, isya masjid. Orang entar ke masjid apa aja ngafardo kentok kencir pada bi haji. Pada bi haji majelis 10 juta entar ke Mekah. Haji setahun sekali. Sekalian. Tapi dari muljen orang berjemaah fardo masjid sehari semalam 5 kali berarti haji 5 kali. Haji 5 kali. Orang yang balas haji. Ada balasan kan di haji kecuali masuk surga. Mensampian sehari semalam 5 kali haji. Seminggu berapa haji. Sebulan berapa haji. Mau mulai ki ngode. Lazim ke masjid. Pon. Sepes apes. Kotu benar. Kentok apa jangan masjid. Ya kula tak sempat 5 bajang masjid. Keng sopu apa sempat. Entar sopu nama. Penare ko tu beristung pajang dari pajang 5 bektok laksanakin masjid. Mali masuk dak tanggung jawab Allah. Mali tanggung Allah odi ban seta kula bi sampean. Amin Allahumma. Man kharaja fi sabilillah fa huwa dhaminun 'ala Allah. Sira orang sekeluar dalam matengki agama Allah nek tanggung jawab bi Allah. Seterakhir toleh sampung dak acara-acara bagus. Yoncang bi bertang ke tahlilan, molotan, pengajian, yoncang madrasah, yoncang pesantren, tarikul isapan hadir. Orang seentar dak pengajian kentok fawa fisabilillah hatta yarji. Dabung kanjeng Nabi orang pada bi ajuakin agama Islam sampai mulai ke Roma. Toreh kula bi samkan ajuakin agama Islam. Lo ko tu orang penceramah, lo ko tu perang bi orang kafir. Sampean meramnya pengajian sampean berarti ajuang agama
Orang si ajuang agama Islam tanggung jawab bi Allah, mon odi paring soki, jalan setuju paring bi Allah, urus tanganin Allah, mon mati masuk surga, segala nakki maladman tertepada dan kau laban pancenengan setuju. Amin. Allahumma. Para tretan sangat badan kau amul jakin nyon sepora mungkin cuma kadin tok sebisa tora kinten kula esat mungkin atas setuju saralopot kurang langkung pon nyon sepora akhiran sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. تقبل وأوصل ثواب ما قدمنا في المجلس من الخيرات والبركات والتلاوات والدعوات والتضرعات وإطعام الطعام وإفشاء السلام طيب الكلام صلة الأرحام ومبيت الأحكام هدية واصلة ورحمة نازلة نهديها ونقدمها إلى حضرة رسولك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة والقراء التابعين ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وأمواتنا وأموات الحاضرين وأموات المسلمين كافة عامة أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها بحرها ولا سيما المرحوم حجي سيف الجبار وأصوله وفروعه وأهل جلسته وجميع المرحومين المقصودين في هذا المجلس. اللهم أنزل عليهم رحمة ودياء ونورا وبركة وفرحة وسرورا آنس وحشتهم وارحم غربتهم. اللهم زد في إحسانهم وتجاوز عن سيئاتهم. اللهم انقلهم من ضيق القبور إلى فسح القصور واغفر لهم واغفر لنا وارحمهم وارحمنا إذا متنا وسرنا إلى ما صاروا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديارنا أخواتي مالنا أنفسنا وأهلنا وأصحابنا وجميع من معنا وما معنا وكل ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الدين والدنيا والآخرة ولا سيما ما نواه صاحب هذا المجلس. اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وكنفك وعهدك وذمتك وحرصك وأمنك وجوارك وعيادك من شر كل ذي شر من خلقك ومن شر البليات والأذيات والآهات والآفات والمؤذين والأشرار ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وقنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة في هذه الحياة الدنيا ويوم القيامة واجمع بيننا في دار الكرامة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان المنفس عن كل محزون سبحان المفرج عن كل مديون سبحان المخلص عن كل مسجون سبحان العالم بكل مقنون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بسر الفاتحة.